های ابو زوک فهمید 1 2 3 3 2 1 مقیم جان عبدالفتاح یک بار دیگر استاد السلام علیکم. السلام علیکم مامور یک بار دیگه السلام علیکم. من لیشنا از دیدار همه انسان همیشه همه یک الهام میگیرم. بخیر شد. خلاصه تبریکی خوشکو خولی. تو با یک تا زنه که وای افتم وایدا وای افتی اومده وا کرمانه در کار نیست. او کریدور با غلغله نکن تو دیرکتر جیر میزنم. جانی من جانانی من جانانی من البته رای که زکالات گرفتگی نبود اومدم به هر حال هرمون جان اکوله صنعتی تاجیک حجوی صنعتی تاجیک هستند بگذار خداوند کند که کیت شوند. آمین اکا آمین. انالگین برالگین همش همین الله اکبر. داره های میدانستگی ما گفتم اکو. پول کی میو بی پول می برآمد اتون چه؟ یعنی شما چه خبره؟ من پول دادم دیگه. باید آخه. вот я москвичка а вы откуда Запорожец, بعد عادتون موندگی. با مبلغ ارزان تر کنید. بی پول. از اون عمل. حالا هم کارتچکا دادگیش نیمیز دکترچین پلاستیکی کارتچکا یعنی کارخانه با پایدو دستی محمود خانواده خرالش تی دوفته. Zeya? Dinangi. Yine Z بود ki? Sapsi dinangi. چیپته خریده در اومدید یا اینکه نه من چیپته خریدم برای اهل اویله لیکن خودم مولود مبارک مقیم جان салом ба онҳое ки моро аз ҳар гӯшаву канори дунё тавассути сомонаи YouTube яъне Аҳрори Channel тамошо мекунед. дар яке аз наворҳоямон ба шумо ваъда дода будем ки минбаъд кӯшиш мекунем ҳар як чорабиниву ҷамъомаде ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор мегардад ҳаддалимкон аз рафташ ба шумо як наворе омода кунему пешниҳод кунем. мо ҳамон суханамонро фаромӯш накардем ва баҳри омода намудани навори навбатӣ мо алон тараддуд дорем. дӯстон муроҷиат мекунем ки қарор дорем дар маркази шаҳри Хуҷанд дар қафои ман бошад муассисаи давлатии қасри ҷавонон. Инҷо бошад имрӯз шоми эҷоди яке аз ширинкори шинохтаи кишвари азизамон Муқимҷон Абдулфаттоҳов баргузор гарда истодааст. шояд инҷо саволе тавлид гардад ки алон дар дасти ман чи аст? дӯстон дар дасти ман ширинӣ аст. ширинӣ барои чӣ? ба он хотире ки имрӯз ҳам шоми эҷодии Муқимҷон ва ҳам зодрӯзи эшон аст ки ба синни мубораки 47 расиданд. мо низ омадем ки он нафарро аз номи YouTube канали Аҳрори Channel табрику таҳният намоем. мо таманнои онро мекунем ки бигзор садсолҳои дигар умру бибинанд ва ҳаракат мекунем ки бо худи Муқимҷон Абдулфаттоҳов ҳам суҳбат шавем ва ҳам аз рафти шоми эҷодии эшон ба шумо наворҳои зеборо пешниҳод кунем. бо мо бошед. мо вориди муассисаи давлатии қасри ҷавонон мегардем. бо мо бошед. дӯстони азизу арҷуманд мо расидем ба назди қаҳрамони асосии ҳамин рӯза ки дар боло исмашонро гирди забон оварда будем. Муқимҷон Абдулфаттоҳов. як бор дигар устод ассалому алайкум. Ассалому алайкум мамур یک بار دیگه دوستان عزیز دوستان عزیز رسیدیم تا به انجامی پیش ما قیندگاه نه پیش ما بگم زین رفتیم دوستان عزیز ارجمند نهایتا رسیدیم به نزد قهرمان امروزه مقیمجان عبدالفتاح. استاد السلام علیکم. السلام علیکم. شما درست محمود خان سلامتون نازمی کارون رحمت شما نازمی برادر. این رو بینید که امروز هم زودروز هم شامی اجودی البته باور کنید اگر من راستی بسیار خواستم که همین در همین زادروز یک دوستای سرجم کنیم یک برنامه رنگینی برایشان پیشکش نمیم چون در عرفه سال نو میلادی ایستادیم. گمان میکنم که همین میگن که سال نو چه خیلی پیشوازگیری همین خیلی یک سال میرود گفته. گمان میکنم که مردمی که امروز با همین تالاری ما میآید یک سال دراز همین خنده از لبانشان دور نمیگردد.
мо ҳам тарафдор ҳастем. Саломат бошед. Тайёриҳо чӣ гуна? тайёриҳо хай акун чӣ гӯям, имрӯз мардум худашон тамошо мекунанд. Хуб, тайёрӣ дар бобати тайёрӣ ман як чӣ мегӯям ки мо тайёр ҳастем, тайёр будем ва тайёр хоҳем монд. бениҳоят як чизи ва як гуфтам. Аммо умуман зодрӯзашонро дар хона дар иҳотаи ман хона надорам ку бародар. Не, акнун гирем агар рости гап дар ҳалқаи оилавӣ боз ҷашн мегирем албатта ё. Лекин ман хостам ки як шоми эҷодӣ ин як худ ҳисобот аст. Дар охири сол як ҳисобот назди мухлисон. Чун ҳамин соли 2021 як соли бисёр чӣ гӯям аз як ҷиҳат вазнин омад, аз ҷиҳати дигар гӯем камтар намем беморӣ, пандемия инҳо қати мардуми санъаткор ва камтар чӣ гӯям душвортар шуд. Бинобар ҳамин ҳамин хел акнун шумо кормандои телевизион масалан гирем ҳар бегоҳ меҳмони хонадон мешавед, мо ҳар бегоҳ шуда наметавонем. дуруст. Саломат бошед. Ин соли кам нест. Масалан зиёд аз 20 сол аст ки дар ҳамин ҷода ҳастед. Бале, бале, бале. Зиёд аз 20 сол. Ин албатта соли кам нест. соли кам. Аз як ҷиҳат кам, аз як ҷиҳат дигар тараф гиридагар инқадар ваям чини бисёр камтар. Хуб, бинед. Будан ҳолатҳое ки мисол хоб намерафтед, будан ҳолатҳое ки гурусна кор мекардед, будан ҳолатҳое ки мисол аз саҳна дида кори заруртар доштед вале саҳнаро интихоб мекардед. Ҳамин санъат ба ҳамин гуфтаҳои шумо ҳамаш ҳаст. Лекин акнун ман ин чиза ҳозир гуфтанам нодуруст аст. Зеро мардум бояд худашон фаҳманд ки ҳама чиз ба осонӣ ба даст намебиёяд. Бинобар ҳамин ман боз як чиз дигарро мегӯям ки агар масалан гирем имрӯз вай муқиме ки нав аз шаҳри Исфара омаду нав как ба шоу бизнес гӯем ба хуҷанд агар масалан гирем дохил шуданӣ хоҳад, имрӯзҳо дохил шуда наметавонест, чунки нигоҳ кунед ҷавону истеъдоднок хеле зиёд ҳастанд. Хурсандиовар он аст ки ҳунармандоне ки рафта буданд аста омада истоданд. Инам хуб аст. Бо даъвати шумо? Бале, омада истоданд ва он рӯз дур нест ки хандинкамон боз ҳамон сатҳи пештарии худашро гираду агар зинду саломат бошем боз кора давом медиҳем. Хуб, аз ҳамин мавзӯъ агар дур наравем, мана Гулбаҳорхон Ғафорова омадан имрӯз худохоҳ боварӣ дорем ки баромадҳо як саҳначои рангин мешавад. Агар Сулаймон Саидғозиев ҳам ба Тоҷикистон баргардан меоянд ба саҳнаи театр студияи Хандинкамон? Вай кас дар Тоҷикистон нест на ҳозир? Берун аз Тоҷикистон. Берун аз Тоҷикистон. Хуб, акнун чӣ бани хай агар азми хоҳиш карда бошану масалан мебиёям гӯян агар барои чӣ не биёянд кор кунанд, мо зид нестем. Танҳо ҳамира мегӯям ки он нафароне ки масалан гирем имрӯзҳо берун аз Тоҷикистон рафтанд хай бо амри тақдир рафтанд. Хуб, ва гумон мекунам ки онҳо боз бармегарданд худо хоҳад ватанашон ба ватани азизшон ба. Бинобар ҳамин хай вай касам агар биёянд агар боз хуб мешад, барои чӣ не. Шумо тарафдор? Бале, бале, ман зид набудам аз сар ман зид набудам. Лекин хай хоҳиш пайдо кардан рафтан, боз хоҳиш пайдо кунанду биёянд, об ба лаби ҷӯ баробар. Беҳтарин. Ман як саволро пешниҳод карданӣ будам. Шумо чандин савол пешниҳод карсодед озиру хай инашам ҳаракат мекунам. Дар умум устод бинед 25 сол 20 сол инҷоне шумо дар ҳамин ҷода умри азизатонро бахшида истодед. Дар натиҷа ҳамин ҳаҷв ба шумо чӣ дода тавонист? Тамоми чиза дод ҳаҷ, бовар кунед. Гап дар сари ҳамин боигарию чӣ нию ҳаҷ масалан гирем маро машҳури ҳамин Тоҷикистон сохт. Ҳозир бисёриҳо зӯр мезананд, машҳур шуда наметавонанд. Бисёриҳо зӯр мезананд, тариқи ҳарчанд интернет бошадам, давраҳое ки мо сар кардем интернет набуд. Лекин ба дили як мардум як хурсандӣ овардан як дунё худашин, бовар кунед да. Байни мардум ба ҳатто тӯй ба сухан карда наметавонистагиҳо ҳаянд. Лекин худованд мо ба ҳамин истеъдода додааст, барои чӣ не? Хайр мо байни мардума кам-кам латифа мегӯем, кам-кам механдонем, ҳаминаш ки ман фахр мекунам. Лекин ҳаҷвнигор, санъаткор пулу моли бисёре надорад. ҳоле бо консерт ба ҳамин чиз мешад. Ҳозир шумо худе ки гӯё ки репетитсияи мо ба будагӣ ба ин гап задед, ҳамин чиз мешад ҳозир ҳамин ҷиба. баъд шумо тамошо мекунед. Унҷа ман мегӯям ки масалан гирем соҳибкор хона дорад, пул дорад, зани дуюм дорад, масалан гирем, лекин истеъдоди хандонидану санъаткор шудан надорад. Лекин санъаткор дар навбати худ хона надорад, пул надорад, зани дуюм надораду, лекин ҳама мешиносанд вая. Ина бинед. Инашам як чида. Бинобар ҳамин барои санъаткор шудан, санъаткор таваллуд шудан дар кор. Ман мешам гуфтиам мешааду баъзе чизо сохта мебурад, лекин аз тарафи худованд агар ҳамин чиз эҳсон карда шавад, агар мо мекунам ки беҳтарин кор мешавад. ҳамин хел. Хуб устод, давоми ин қадар соли ки шумо дар баробари ҳаҷвнигор буда, албатта роҳбари театр ҳам ҳастед. Бале.
дар давоми ҳамин солҳо буданд масалан омадан шогирдоне ки шумо 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ тарбия кардед ва дар натиҷа не инҳо хело зиёд буданд ва шумо оҳиста фаҳмонидед ки ин роҳ роҳи тунест. бале чандин нафар буданд ки онҳо бо ҳавас меоянду вақте ки мебинанд ки масалан гирем саҳнава баромада аз рӯи сценарий аз рӯи вай навиштаҷот гап задан дар кор аллакай ваҳо ин мо гумон кардем ки ин ҳам ту шумо мебуроитону чӣ хеле ки вай шавад гап мезанитони чӣ хеле ки вай ба тӯре намегирадин. ин бояд ки як чорчӯба дошта бошад. Ман аз аввал тарафдори ҳамин чиз ҳастам ва имрӯз нигоҳ кунед агар дар интернет дар шабакаҳои иҷтимоӣ ман боз бошад мегӯям бачаҳо буромадагӣ ҳастанд ки чие ки дар даҳонашон бошад мегӯянд гуфтаам мегиранд лекин ҳамин чиз шуданаш дар кор не бояд ки як чорчӯба як қонуну қоиду худаша дорад ин чиз ва акнун чӣ гӯям баъзеҳо мегӯянд ки шогирдои шумо не акнун гап дар устозиам не гап дар шогирдиам не лекин бояд ки одама худаш донад ҳадду ҳудудаша донад да ҳадду ҳудуда донед беҳтар ҳадду ҳудуди ҳама кор ба ман мехел як ҳадду ҳудуд дошта бошад ин кори беҳтарин мешад. Агар шумо ҳадду ҳудуда гум кунед агар он рӯз дур не ки шумо аз ҳамон чиз буромада равед не шумо намеравед шумо мебуравонанд маҷбуран амхел буданд масалан ҷавонони боистеъдоде ки шумо ба театр студияи Хандин Камон даъват кардеду вале онҳо рад карданд. бале буданд ман рости гап аз ҳамин территорияи юмара Фаррух Сангинов даъват кардагӣ будам ки биё дар ҳамин ҷа ба ҳайси ҳунарманд кор даро лекин вай неам нагуфт ҳаям нагуфт ҳамин хел бачая ки вай будааст ҳозир корша давомдода гашта истодааст хуб беҳтарин аст вай равии худаша дорад инҷа равии худаша дорад мо масалан гирем равии ваҳо қати мо наметонем ваҳо равии мо қати наметонад ҳамин хел чиз бояд ки ҳаҷ ҳамин хел ҳам бошад рақиб дошта бошад конкуренсия бошад баъд чизҳои нағз мебурад ҳамин хел мо тарафдори ҳамин. Саломат бошед. Имрӯз худо агар хоҳад боварӣ дорам ки ҳам тамошобинон ва ҳам меҳмонон зиёд мегарданд. бале имрӯз бояд ки ёру дӯсто биёянд ҳаминҷа ва гумон мекунам ки он нафароне ки то ҳол ба толори мо чифта гирифта наомаданд аз бисёр чиз монданд бовар кунед. хел муқимҷонако мана бинандаҳоям диданд ки мо бо ширинӣ омадем чун имрӯз зодрӯзи шумо ин ҳам як анъана шудааст ки пайвандони соҳибҷашн дар рӯзи зодрӯз бо ҳамин ширинӣ барои ман гуфтам ки ҳамин корро кунам яке нашавад ки ҳамин охирон навори ман бошад гуфта не шумо агар ҳамин корро мекардед беҳтарин мешуд чунки боз ширинӣ масалан калонтар мо шумо гирифта дохили ҳамон ширинӣ маҳмудхон дар ин ширинӣ мешуд лекин гап дар сари не асам асосаш ин ки шумо омадед шумо дар паҳлӯи ман ҳастед ва ҳаминаш гумон мекунам ки асос аст. Саломат бошед. Шумо ҳам 100 солҳои дигар аз ҳамин саҳнаи ҳунар барои хандондани мардум саматонро гузоред. Саломат бошед дӯстам. Раҳмати калон, миннатдор. Ташаккур. Мо бо дигар нафарон ҳам суҳбат мешавем ва табрикоти дигар нафаронро қабул мекунем. Саломат бошед. Тамома? Тамом. Ҷуро биноед тия инҷа вақт мето ябор. نگاه گوله نمیشه بشه یا گوله من بیشتر پوله پول همه پول سری گول مبارک شود صبری مبارک شود السلام علیکم بعضی وقت تو این من بخیر باشه دوستای کلین دوگانه‌های داماد بزن همه یادش به نگاه کیم سر میکنه کنه حاجی کی اینجا حاجی اونجا خداوند کریم همه در پناه اسمتش نگه دارد مقیم جان اهلی گروه هاشان همه یارو دوستان ما فقط روزی شادی روزی خنده روزی نیکی برساند خدا رشته های دوستی ما مستحکم کند خدا دوست اولش این که همه دشمنای دوست کند دوستای خویش کند همه برای کار شما زبان گویا عقل رسا آمد کار عاقبت کار همه ما بخیر شد و شما میگیم پیش از همه مونده نباشید. هزار رحمت. تابتون چگونه؟ تابم عالی. با چه خاطر؟ به خاطر آن که امروز در کنسرت هستیم، شما هستید، من هستم. من لیشنا از دیدار همه انسان همیشه همه یک الهام میگیرم. برای چی؟ نمیدونم، من شما رو دوست میدونم. منم؟ کورتون و کور و فعالیتتون همش رو دوست میدارم. در همین نوارها میگیرید کو ششلیک رفته میخورید، سیخ کباب میخورید، همون هم دوست میدارم. سلامت باشید. دفعه دیگر حتما شما رو دعوت میکنم همراه میرویم با سیخ کباب. خب شوخی من امیدوارم میبندم که امروز تیاری ها جدی. ده.
албатта. имрӯз устоди ҳаҷ зодруз дорад. 20 табрик солагӣ. кардед? албатта табрик гуфтед? кардам. Табрик кардам, гуфтам ки то дунё бошед, гуфтам дар сари мо соябон бошед, гуфтам роҳнамои мо бошед, дуогои мо бошед, гуфтам. барои ҳамагон шавқовар аст ки масалан шумо чӣ тӯҳфа карда бошед? ва ё гуфтанд ки муқимҷон абдуфаттоев гуфтанд ки нозанин хон ман ба тӯҳфа набиёр, ман ба ҳамин саҳнаи наз бозӣ кунӣ шуд, гуфтам. ҳамон худаш тӯҳфа. соф да. саломат бошед. Мана аллакай чанд вақт аст ки шумо ҳамкорӣ карда истодед? қариб 2 сол мешавад. қариб 2 сол. дар байнаш ягон фикрҳои тавлид гардан ки бас ман меравам, дигар нашудост, дигар тоқат кардан натавониста истодам. як бор ҷанг шунанда шуд. барои чӣ ҷанг кардан? дер кардам. дер кард. Шумо ҳамин гуна одат доред, кам? дер кардам. барои ҳамин хафа шудам. чанд рӯз ногапӣ? не монда хеле ногапӣ нест, бо хона рафтам, алда шудам, ба омадам. саломат бошед. ман мехоҳам ки ранги муқимҷон абдуфаттоев шавам. ҳамин хел фард не? не дилам ки мана мисол шуморо мебинид хандид, ҳамтувоям хандид. бои кас ҳамин хел де мисол ман ҳар рӯз таксикати омада мерам, ҳамин номашуна мегӯям, ҳоли фамилияшуна нагуфта уже ронанда механда. аллакай тайёр аст. уже тайёр, да, уже ханда мекунад. манам мехоҳам дар оянда иншалло ҳамихе як ҳаҷвнигор шавам. орзу мекунам ранги муқимҷонако шудана. агар ҳамин роҳро тарк накунед, мо умедварон мебандем ки ҳатман мешавед. иқдоми наҷиб аз мағозаи либосҳои мардонаи асл. ба таваҷҷӯҳи домошавандагон мерасонем ки агар шумо тамоми сару либосҳои тӯёнатонро аз мағозаи асл харидорӣ кунед, ба шумо як адад курта ва галстуки домотӣ тӯҳфа карда мешавад. бояд қайд намоем ки аз мағозаи асл тамоми либосҳои мардонаро вобаста ба 4 фасли сол пайдо кардан мумкин аст. аз қабили пойафзолҳои замонавӣ, шиму костюмҳои шинаму зебо, курта ва галстукҳои замонавӣ, либосҳои варзишӣ ва дар умум зиёд аз 200 намуди либосҳои мардона танҳо аз давлати Туркия инҷо ҷамъоварӣ шудаанд. суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, бозори марказии Панҷшанбе. телефон барои маълумот 628 22 22. олами зебогӣ дар мағозаи асл. Assalomu alaykum xurdu kalom. Assalomu alaykum amma xola, tag'o, amak, bobo, bibi. Hamma shumodro man xush omadedton megam imroz. Xush omadedton azizon ba qasri javononi ba nomi loyiq Sherali. Azizoni dil dar arafai niholi tashvish nakashton. Shuma purusha dodagi ku. Azizon, salomat boshton. یک بار شمایان بینم، شمایان من بینید، بعضی وقتا گفتم که من هستم، شما نمیبینید دوستان. акоҳо як дақиқа дошtiам намешад. коридор ба ғала накун, то директори ҷиғ мезунам. рафтима? завуча. дӯстони азизу арҷуманд, нафари навбатие ки дар паҳлӯи ман ҳастанд, яке аз симоҳои шинохтатарини кишварамон гӯем, хато намекунем. Азамхон Акбар устод, ассалому алайкум. бигзор гуфти шумо шавад. ҳамин гуна шудааст аллакай. мо аз бисёри чеҳраҳои шинохта табрикот, таманниёт қабул карда истодем ва навбат ба шумо фаро расид. муқимҷони азиз, бародари азизам, бо ҷашни мавлудатон табрик мекунам, бо консерти навбатӣ табрик мекунам. бигзор ҳамеша забони шумо гӯё бошад, ақлатон ҳамеша равшан бошад, дастатон ҳамеша чӣ мегӯянд дар қалам бошаду барои навиштани сценариҳои беҳтарин ҳамеша раво бошад. бигзор дастаи шумо, тими шумо, бигзор он бачаҳое ки шуморо иҳота мекунанд ҳамеша дар бари шумо бошанд ва ин хандинкамони шумо аз инам зиёдтар умр бинад. 5 сол шуд территорияи умра, ман медонам ки чӣ хел душвор аст барои нигоҳ доштани як даста, лекин шумо тавонистед ки номи хандинкамон, бренди хандинкамона нигоҳ доред ва то ҳол маҳбуби дилҳо ҳастед. саломат бошед, умри дароз, тани сеҳат, хотири ҷамъ ва дили беғам ба шумо таманно дорам. дӯсти азизам, суд агар иҷозат дед як савол пешниҳод мекунам, дигар шуморо ба ташриф. Тамом, ба фикрам бисёр гап задам. не албатта.
аз назари шумо муқимҷон рақиб доранд? албатта дар майдони ҳунар ҳама рақиб доранд ва ман гумон мекунам ки бояд рақиб дошта бошем. Агар рақиб намебуд мо ба пеш ҳаракат намекунем. Барои ҳамин бигзор рақибои зӯр пайдо шаванд барои шумо муқимҷон ки шуморо ҳам дар як ҷо истодан намонанд, шуморо ба ҳаракат тела диҳанд ва бигзор мо ҳам рақиб дошта бошем ва ман гумон мекунам ки рақиби солим ин ҳаракатдиҳандаи ва пешбарандаи ҳунари ҳар як нафар аст. барои шумо сипос. Саломат бошед. Саломат бошед. خیلی من ندونم دستی باید زنه کنه با دخترچه چی گفتست یاردم میتیم مشمول میداری چیکار کنه همین دخترچم صادق بمیرد گفت وای مردکم مربیه می اینا گفتست همون بایی که عزیزان نمیگویم سینو ساله خیلی هم هیجه سالم هم عزیزان دوام میدیم نباشد اولین صحنه‌چه تماشا میکنیدون سپس باز صحبت دوام میدیم چی گفتید من همین سحر اون نفر رو دیدید روبرو شدید چی گفتید؟ خیلی گفتم السلام علیکم استاد اکا زادروز مبارک باشد الهی صحت بدروید یگان غمو درتون نبینید فقط با پیش باشید گفته دعا کردیم خلاصه تبریکی خوشکو خولی نه وای اکون گپ چیزنده نه گپ تحفه نه گپ سخنهای شیرین با گپ مهر و محبت یکدیگر با وای تحفه هم میشد دیگر چیز ویا میشد مثلا این باکن وقتی سخن خیلی تبریک کنید دو وای کنید باز دانسته بهتر یعنی که گپ در سخنی شیرین نه باز اگر من شما آوردیم که اونو گرام برویم ها وای کنید تو حالی زمین به نرسته گرچه میبریسم گپ در سخنی شیرینی بس خیلی مولا فهمیدیم البته شوخی میکنم و شما رحمتی کلام که برای ما وقت جدا کردید آخران وقتا حرف بنا برام دستی جمع شوی با هستی رانی ماشین خریدم می ها افتمات چیزی نخست وای آوازی خواهری مامه محسومه که لبای کنی این جوب خدا خونشنده نمیشنده بیا در بعضی برآمدهایشون مثلا گوه شما رو تقلید میکنن با شما سخت نمیرسه؟ البته من خرسند میشم برای چی خفه میشم چون که کاری آنها علمی تقلید کاری است یک تقلید کاری کرده دلی همین مخلصان شاد میگردونه سلامت باشید و فکر میکنم امروز برآمد دارید البته با یک سرودی بهترین هم مقیم جنکای عزیز و هم مخلصان دلشان را شاد میگردونه نیویتا همین روز همین ساعت همین لحظه برآمد شما رایگان با فکرم البته لیکن زکلات گرفتگی نبودم آمدم به هر حال از آن رحمت نازمی تو درست می نازمی تو درست ایمی نازمی شده کن خدایا اکو همون سلامامو میایسته بیا گوش کن همین تو با یک تا زنه که وای افتم وای دا وای افتی آمده وا کر منه در کار نیستی اینش گنده با 4 روز میشیند میبرود در کار گوش کن من وای دوستان نفری نوبتی که در پهلوی ما هستند دیرکتوری مرکزی پرودوسری محمد اکملجان روزیقов اکو السلام علیکم سلام علیکم دوستان و شما رحمت که برای ما وقت جدا کردید سلامت باشید برای شما و چون هر وقت شما در کار هستید در مهنت هستید و باوری کامل هم داریم که این برنامه کنسرتی رو نیست با یک سطح و صفتی بلند هم نوارگیری میکنید و هم تنظیم و پیشکش مردم میکردید البته خب امروز زادروزی مقیمجان عبدالفتاحی شما همچون راهبری مرکزی پرودوسری محمد چی گفتنی ها؟ Zeya? Dinangi. Dine zebutki? Zapsi dinangi. Xitoyo. Xitoyo Xitoyo. Siz arıyorsunuz. Yok artık evi. Ne? Dinangi bakıştırıyor. Peki burada bir arkadaşlar. ببخشید بگیم من نفهمیدم ببینید امروز زادروزشون کمی باشد هم ارزش خدمترسانی مرکزی پرودوسری محمد کم گردید برای که زادروزشون البته همش محفل ما خطی مخیمکا هم مخیمکا که من چندین ها من به دستگیریشان میرسیگی برای وای همین آدم همین آمده سخن کند ما سخن قبول میکنیم باور کنید سلامت باشید من به یگان شک و شبهه گفتم میتونم که امروز یکی از پیشقدمترین مرکزها در شهر خوجند در ولایت این مرکزی پرودوسری محمد اکو با شما موفقیت رو رحمت داشته عزیز خوش اولا السلام علیکم تماشابینان عزیز ما می‌خواستیم از نام لایحه تریتوریوم را مقیمکار را با این هم روز مولودشان هم با روز شب ایجادشان تبریک و مبارکباد گفته با اون کس تنها سلامتی و قله های بلند را آرزومندیم
همه خیر ما هم زید негиб шумо Саломат бошед, Мукимҷон Абдуфаттоев. Как говорят по-русски, успехов вам, творческих достижений, высот и всего наилучшего. Зинда бошед. Зинда бошед. ман сони мефаҳмонам перевод кида همه خیر саломат бошед. мо бо дигар нафарона ҳам суҳбат мешавем. ба шумо раҳмати калон. имрӯз пулакими ё бепул мебаромадотон чи хел? ини шумо чӣ брат ман пул додам диги. мо ям хیر мо карту парафтагӣ ба ғайр аз ин бо суди мухаммад бе ду сета микрофонам таманно дорем. таманно нури дида тоҷи сар Рама. آمین اکا آمین انالگین برالگین همش همین الله اکبر داروهای بدانستگی ما گفتم اکو акулаи санъати тоҷик ҳаҷви санъати тоҷик ҳастанд. бигзор худованд кунад ки кит шаванд, аз он калонтар шаванд. мо ҳаминро таманно мекунем. шаби эҷодӣ низ муборак бошад, зодирӯз муборак шавад. من عاشق زاری تویم زاری تویم از جان خریداری تویم جانی تویم آزینده ام شوی تویم شوی تویم از من چرا رنجیده ای رنجیده ای سلامت باشید تشکر ملت پلیس آفرین برای بچه خوشوی он давраҳое ки ман нав қадамҳои худро дар саҳнаи калон мегузоштам ва ба ман бисёр дастгирӣ лозим буд. акои азиз бо тамоми аҳли гурӯҳшон омада консерти ман ройгон баромад карда бисёри кӯмаки калон расонида буданд. ман ин чизро худохоҳад як умр аз хотир намебарорам ва ба қадри имкон моям омода ҳастем то ки дар хизмати ако бошем. бо маблағи арзонтар гӯед. бепул. азон раҳмат. ғуломҷон мирдодош будан. ако барои шумо раҳмат. раҳмат. муборак шавад. саломат бошед. زندگی خیز کم است ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس نازنین خواهر ها بطه حضور رشته کود نیست سرخ کتی دوزی همون در این سبچه به بچه همون سبچه بینی دخترم مالشی شاگردم تو بکنم عزیزم بیایید همیشه پرتوید رفت بیایید و خانه من بروید این خانه میفروشیم این خانه میفروشیم کم باید زندگی میکنیم هر دو خودت انتالیه ما برام میشه باید نکنه ما انتالیه یا شما منو برید خودت رو دارید التماس کنید سوده من آمدی که شدم ҳамин хел рӯзу мо агар якдигарро вонахӯрем дигар рӯзу вона мехӯрем. эй дӯст ҷабри ту аз он кашам ки рӯи ту накӯст. мардум гӯянд биҳишт хоҳӣ ё дӯст. ай бехабарон биҳишт бо ана ҳамин тавр дӯстон накӯст. имрӯз яке аз дӯстони азизи мо муқимҷон абдуфаттоев рӯзи зодирӯзашон ва мо кулли дӯстон имрӯз ҷамъ омадем барои табрикот мехоҳем барои он кас умри дароз, сеҳат, саломатӣ, хушбахтӣ, хурсандӣ ва чие ки дар дил орзу дошта бошанд орзуҳояшон амалӣ гарданд. Yalnız bak bu avtobuslar çıkarsa tutuldan değil mi? Avtobus fırlatırsan peşinden kuru boyuyorsunuz. Akşam yapıyorum dedim. Hadi. дӯстони азиз, дар баробари дигар нафарон мо алон бо шахсе ҳамсӯҳбат мешавем ки аз аввали кор ҳамроҳи муқимҷон абдуфаттоев буданд, ҳастанд ва умедворам ҳастем ки хоҳанд монд. мешаванд. исиди микрофона поинтар мегирам ман. вайтон мери гадентон меристааст. агар расаде зӯ гай меша. Tamam ha? Ha, Kristos ne? Tamam, raftim ha? دوستان عزیز و ارجمند الان ما با نفر همصحبت میشیم که از اولی کار همراه مقیمجو عبدالفتاح بودند، هستند و خواهند ماند. گلبارخان غفار و السلام علیکم. و علیکم السلام محمد خان.
من امروز بسیار خرسندم که در شام ایجادی مقیم جان در روز زادروزش همراه یک جای برآمد کرده شدیم و من بسیار باوری دارم که مخلصان عزیزی ما هم بسیار پزمان بودن انمی روزای و امیدوارم که خاندین کمون فقط همه وقت در پیش بود و انشالله خدا خواهد باز آینده هم با در پیش می شود. چلی که مقیم جان از سری امین خاندین کمون میبرند و باید برد و حاضرم گفتن گریه که پول ندادوسی ما بی پول اینترویو گفتیم همون همه میخوام میشد پول کدی باشد زور میشد یا بار بسرعت انا من بعد در هر برنامه کنسرتی تئاتر استودیوی خاندین کمون شما اشتراک میکنید یا فقط امروز انشالله خدا خواهد من با مقیم جان یک چی میگه کانترکت بستیم شرطنامه و خاندین کمون من فقط میگفتم که این یک بچه ما است چون ما این بچه تربیت کردیم به وای رسوندیم و همراه البته من کار دوام میدیم نه تنها خاندین کمون من باز دیگر پروژه دارم پروژه وومن شو اگر بخارش دیگه باشتم فینومنی خوجاند با دخترها ما تشکیل کردیم یک طرف دیگرش به الهی خدا خواهد انشالله خلال نمیرساند همراه یک جایگی کار میکنیم اگر رفت یکی خلال رسوندمون چیکار میکنید نه حرکت میکنیم که خلال نرساند گوشش بریده میستیم هر طرف هم از اون خاندین کمون هم فینومن هم خاندین کمون هم کونو دونو هم فینومن انشالله خدا خواهد همش به حرکت میکنیم که اسپید کنیم تا دیگه روسی بته یعنی سری وقت رسیده رویدن با همش نیده اسپید زمیشه اسپید نه یکم یا موافقت نه حرکت کنیم همش به جوش به استرایم میشه نه استرایم میشه تردد کنیم نه اسپید کنیم نه سری وقت رسیده بیایم گوی رسیده بیام رسیده آخری گپ قصاب میشی و حرکت میکنیم که همراه همش به رسیده جوش به همش مونده انا میخوام گذرانیم سلامت باشید با شما رحمت من به یگان ترسو عروض گفته میتونم که امروز از برآمدن شما روحی طور کلا تغییر یافت رحمت بگذار الهی من میخواد باشد سلامت باشید بعد سیون که 50 دراز مونید رحمت уже додиги кума карточкама баромаданда ҳолиам карточкама додигиш не между прочим пластикови карточки ани корхона дасти маҳмудхон кодаше худатон ёвид гуфтам ку маҳмудхон ҳолиам наёфтид ме ҳама рақама зада дидам нашуд 4 рақама задидми 4 рақама 124 ба шумо раҳмати калон саломат бошед раҳмат ман ҳозир ҳама даромаданиҳо халал мерасонад халал мерасон қармонҷон гузаштан гира пеш камера бекор наменамод фарқаш нету бачи зӯр раҳмат саломат бошо зинда бошо беҳтор то хӯрё ва ширини хӯрё ва беҳтор раҳматои калом лафзи хуш гуфтан хуш аст гар шахс одат мекунад ҷисму ҷони касе ҳарфи дӯст роҳат мекунад дар ҳузури дӯстон гӯянд суханҳои латиф ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад чандин сол шуд ман ҳамин мисроро такрор мекунам ва хушбахтона имрӯз рӯзи эҷодӣ як ҳунарманди бисёр маъруфу шинохта муқимҷон ҳарчанд кифтонро ман паҳм кунам агар як тарафи китфи муқимҷондан намебиёяд табрику муборакбод мегӯям ва як фарди ҳаст муқимҷон ки ҳамон қадаре ки мо мебинем вай масалан шаҳомат дорад танотуш дорад дилашам ҳамин қадар як дили васеъ аст ки барои хандаи миллати тоҷик ин сарзамин
از خرد تا به کلان در خدمت است و برایش خوشبختی میخواهم، برای ایجادی میخواهم و دویم در دل همه شما مخلصان همین نظری که من دارم که این لحظه گفتم به بیرون نظر میکنم و دوره های بچگی و نوجوانی ایجادی مقیم جان پیش نظر میبرد، همیشه مقیم جان در نظر شما باشد. خنده هم داروست. مولود مبارک مقیم جان. دوستان عزیز و ارجمند، البته ما حرکت کردیم که برای بیننده های دویمی یوتیوب کانال اهرار چنل همین نوار رو با یک سطح و صفت بلند پیشنهاد کنیم. دوستان تکرارا از نام کلی ابونچیون، یعنی از نام کلی подписчикони اهرار چنل با مقیم جان عبدالفتاحیف تمامی خوشبختی های عالم رو خوان هستیم. با زاد روزشان تبریک و تهنیت می‌نماییم و حرکت میکنیم که بهر شمایان البته نوارهای زیباترین و جالبترین رو پیشنهادتون گردانیم. از شما فقط یک چیز، با یوتیوب کانال ما ابونه شوید، подписаться کنید و کامنت های بهترین خود رو جایگذاری کنید. ما همیشه با شما هستیم، با ما باشید.